Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Today I will t- tell to you about my material that is speaking. But before we get into the material, let me introduce myself first. My name is Benito Patriot with student ID 2101907 3. I am a college I am a college student on Padang State University. Okay, I'm sorry for the interruption. Let me continue. First one, I'm a college student in this semester on Padang State University. Okay, let's get into the material. Okay, first one, we have to know what is speaking first. What is the meaning of the title that is speaking? Okay, speaking is the delivery of the language through the mouth. To speak, we create sounds using many parts of our body, including the lungs, vocal tract, vocal cord, tongue, teeth, and lips. Speaking is the second of the four language skill, which are example like listening. Speaking is probably the language skill that most language learners wish to perfect as soon as possible. It used to be the only language skill that was difficult to practice online. This is no longer the case. Learners can practice speaking online using a voice or video chat and service like Skype. They can also record and upload their voices for other people they listen to. Okay, first of all, for your information, speaking have a five component. That five component is like grammar, vocabulary, pronunciation, fluency, and comprehension. Uh, I'm gonna explain it to you. Each of this category from the speaking component. You you so you guys doesn't confuse what I'm saying for the next slide. Okay, first one, we got a grammar. I know mostly of you have that learning English must know a bit about grammar. Okay, I'm gonna explain it. Grammar is a generally defined as the set of the rules that explain how words are used in language through both writing and speaking. It sets standard for how groups of word and sentence should be arranged together. Grammar is the system and the structure of language. The rules of the grammar help us decide the order we put words and which form of a word to use. A word is the basic meaningful unit of language. According to the Oxford Dictionary, a word is defined as a single unit of a language that means something and can be spoken or written. Or we can say it in linguistics, a unit of meaning underlying a group inflected word forms in often refers to the as lexeme. The simple is this. Or maybe if you don't understand what is grammar, I'm gonna translate it into Indonesia. Grammar we can call it in Indonesian is a tata bahasa or susunan kata. So this grammar structure of the words of language to how we can speak in English. Like we say Indonesia itu cara kita untuk menyusun kata-kata dalam menggunakan bahasa. As as the you can see is according also in the Oxford Dictionary, there is the word grammar is a single unit of language that means something and can be spoken or written. So grammar it can be used on written or in spoken. Okay, we move to the second second component, that is a vocabulary. Vocabulary, for many people, the word vocabulary is primarily associated with the number of words that a person knows. One either has large or small vocabulary, but the word has many shades of meaning and nicely representative of the nuance and multi-huge nature of so much of the English lexicon. Vocabulary may indeed refer to the collection of the words known by an individual or by a large group of people. It might also signify the body of specialized term in the field of study and activity. We can say that the simple thing is the vocabulary is a word, or maybe we can say it in Indonesia is a kosakata.
bisa disimpulkannya lagi itu kosakata itu adalah penyambung dari satu kata untuk kata yang lainnya. Jadi bukan untuk satu kata untuk satu tiang kata aja. Jadi vocabulary ini bisa mengandung banyak kata-kata dan itu pun nanti bakal banyak lagi untuk rumus-rumusnya. Tapi di sini kita menjelaskannya secara lebih simple aja dan lebih mudah dimengerti. Okay, we is pronunciation. Do you know pronunciation is the way in which a word is pronounced, act of manner of words and phrase with regard to the production of the sound and the placing of stress, intonation, and any other else. Pronunciation is the way of the word are spoken, pronunciation by certain of words of learning new language. Very different thing. Or we can say itu lebih ke bagaimana cara kita menyampaikan yang seperti dibilang pronunciation. Nah, kita bisa tahu misalkan kita ketemu orang baru, kita bisa tahu orang ini asalnya dari daerah mana dari gaya penyampaian bahasanya itu. Mungkin bisa dibilang lebih simpelnya itu kalau pronunciation itu gaya bicara atau gaya aksen dari suatu daerah atau suatu orang berbicara. Makanya bisa dibilang tadi pronunciation itu kita bisa mengetahui dari mana dari mana orang-orang itu berasal. Apakah dia dari Jawa, apakah dari Kalimantan, apakah dari Sulawesi ataupun dia dari bagian Indonesia Timur. Nah, sama satu juga membaca membaca dan menggunakan membaca bahasa dan membicarakan bahasa itu adalah dua hal yang berbeda. Karena kalau ke reading kita lebih fokus untuk nge-read yang ada di dalam buku atau skrip. Nah, itu sangat berbeda dengan speaking. Kalau speaking itu kita lebih ke arah berbicara teman atau lawan bicara kita. Kalau untuk reading kita hanya membaca apa yang ada di buku tanpa ada lawan bicara. Makanya membaca dan bicara itu dalam speaking itu adalah dua hal yang berbeda. Oke, we move to the next component that is fluency. Fluency in a language means speaking easily, reasonably quickly, and without having to stop and pause a lot. Becoming fluent in a language can take many years, but here are some tips to help you sound as natural as possible in speaking exam. On one, the fluent in language can easily string words together into coherent thoughts. The words will form a followable rhythm without sporadic starts and stops. In other words, the language flows from the speaker with a relative ease. They don't stumble on their words when trying to form a logical phrase or sentence. Bisa dibilang ini fluence ini cara kita berbahasa dengan mudah. Atau mungkin bisa dibilang itu lebih sederhana itu adalah kelancaran bahasa. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa fluensi ini adalah seorang ibaratnya yang sudah hafal atau ekspor itu? Soalnya kita bisa membaca dari gerakan dia berbicara. Contohnya mungkin dalam berbahasa Inggris. Kita lihat orang yang di luar Inggris, misalkan dari orang Asia, tapi dia berbicara, dia tinggal di Amerika dan baru tinggal di Amerika dan berbicara seperti orang yang udah tinggal lama di Amerika. Nah, itu salah satu faktor dari fluency. Jadi orang bisa menganggap kita itu expert dalam satu bahasa karena dari cara kita menyampaikan satu bahasa. Dan itulah dibilang itu speaking easily itu atau kelancaran dalam berbahasa. Kelancaran dalam berbahasa itu tidak ada tidak ada yang bisa dibilang di PowerPoint ini, tidak ada stop dan tidak ada pause-nya. Memang langsung berbicara seperti itu tanpa ada jeda. Nah, itu makanya dibilang tadi itu sebuah kelancaran dalam berbahasa atau dalam berkomunikasi. Without start and stop when you having a conversation with your opponent. Is full knowledge and understanding the meaning of something. Also, to understand the meaning or importance of something. To comprehend is something complete nature or meaning. Comprehend is just often a bit strong. Understand the instruction. Lebih simpelnya seperti ini. Comprehension itu kita itu sebuah kemampuan yang kita itu bisa mengerti apa makna di balik sebuah kata-kata atau sebuah instruksi atau sesuatu yang penting. Seperti yang dibilang di contoh di bawah ini,
kita bisa mengerti instruksinya kita bisa mengerti instruksinya dalam buku tanpa harus tanpa kita harus diberitahu tentang prosedur atau tujuan dari langkah-langkah tersebut. Nah, kenapa itu berhubungan dengan speaking? Soalnya selagi orang itu berbicara, kita jadi sudah mengerti apa yang dibicarakan dari lawan bicara kita tersebut. Jadi kita tahu apa yang akan kita sampaikan tanpa harus mikir-mikir ada jedanya seperti itu kayak gitu kan. Makanya comprehension itu related sama speaking, soalnya itu dia dalam orang berbicara kita sudah mengerti apa yang dibicarakan orang itu sebelum kita berbicara lagi. Makanya ini adalah komponen terakhir dalam speaking yang perlu dikuasai sama teman-teman atau para para pemula yang ingin belajar bahasa Inggris lagi, mungkin lebih bisa dimantapkan ke speakingnya supaya mungkin untuk pelajaran lainnya tidak akan terlalu susah dalam mengerti sesuatu atau mengerti meaning dari word tersebut. Okay, maybe that's all for my material. If you guys have any question or comment or suggestion, you might drop your comment and suggestion down below on the bottom. So I can make a better presentation for the next time. So I'm sorry to take your time, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga aja ilmu yang saya presentasikan sebentar ini dapat memberikan manfaat pada teman-teman semua. Terima kasih.